안녕하십니까. Buenas noches. 우주님 부활하셔서 너무 좋지요. Jesucristo resucitó. ¿Están contentos? 눈에 안 보이지만 우리와 같이 계십니다. Aunque no se vean nuestros ojos, pero Él está con nosotros. 성경에는 예수님의 이야기 굉장히 많이 나오는데요. En la Biblia aparecen muchas historias acerca de 그 이야기 들을 때 Jesús. 우리 마음이 힘이 되고 소망이 넘치는 Y 것입니다. cada vez que nosotros escuchamos acerca de Él, nos da fuerza y 우리가 esperanza. 이번에 가진 이 캠프 너무너무 좋았고요. Realmente este retiro fue excelente. 오늘 저녁에는 다윗에 대한 이야기를 하려고 합니다. En esta noche quisiera compartir con ustedes acerca de 사무엘상 David. 30장 있는 말씀입니다. Es la palabra de Primera de Samuel, capítulo 성경에 30. 계시면 가진 사무엘상 30장 펴주시기 Todo 바랍니다. lo que tienen Biblia, si pueden abrirlo. 삼장 1절부터 읽습니다. Vamos a ver Primera de Samuel, capítulo 30, desde el versículo 1. 1절부터 20절까지 읽겠습니다. Desde el versículo 1 al 20. Vamos a leer. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Nehuei y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte de Nehuei, que es de los cereteos, y de Judá, y al Nehuei de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David.
Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: este es el botín de David. 감사합니다. Muchas gracias. 우리가 1962년도에 죄 사함을 받았습니다. En el año 1962 recibí el perdón de mis pecados, 죄를 많이 지어 막 고민도 많이 하고 괴로워했는데 y como había cometido muchos pecados estaba muy preocupado y sufría por ello. 성경을 읽고 하는 중에 Pero mientras que leía la Biblia una y otra 왜 vez, 예수님의 피가 내 죄를 사한 것을 확실하게 알게 됐습니다. pude conocer cómo mis pecados fueron perdonados. 믿게 됐고 Pude creerlo, 그것 때문에 예수님이 내 안에서 눈에 보이지 않는 굉장히 많은 일들을 하셨어요. y desde ese momento, aunque Jesús no se veía a mis ojos, pero trabajó en miles de maneras en mi vida. 그런 이야기를 밤새도록 다 이야기를 못 하는데 Sí, tengo que contarlas, creo que voy a trasnochar. 이제 예수님과 함께 오랜 세월을 보냈습니다. Y así yo pasé mucho tiempo, muchos años con Jesús. 71년도에 결혼을 했고 Me casé en el año 71 아니 72년도에 세계 제일 예쁜 딸을 낳았습니다. y en el año 1972 nació la hija más bella del mundo. 74년도에 아들을 낳았고 Y en el año 1974 nació mi hijo. 76년도에 우리가 신학교를 시작했어요. Y en el año 76 nosotros comenzamos el seminario bíblico. 그때부터 전 세계에 선교사를 보내기로 했는데 Y desde ese momento hasta ahora nosotros estamos enviando misioneros a todo el mundo entero. 내 손에 가진 아무것도 없었지만 주님 늘 같이 계셔서 모든 문제들을 해결해 주었어요. Aunque yo no tenía nada en mis manos, pero Dios resolvió todos los problemas. 물론 내 삶하고 베드로의 삶은 비교가 안 되고 Por supuesto, mi vida no se puede compararse con la vida de Pedro. 내 삶하고 다윗의 삶도 비교가 안 됩니다. Mi vida no se puede compararse con David. 그러나 정확하게 이야기할 수 있는 것은 Pero hay una cosa que puedo decir con precisión. 베드로에게 역사한 그 예수는 똑같이 나에게 역사했고 Y Dios que trabajó en Pedro trabajó de la misma manera en mi vida. 다윗에게 역사한 그 예수는 똑같이 나에게 역사하셔서 Ese Dios que se manifestó en David también de la misma manera 지구 se 위에 manifestó en mi 거의 vida. 대부분 나라에 이 복음이 들어갔고 Y en mayoría de en casi en todos los países está entrando 얼마나 este 수많은 evangelio. 사람들이 죄 사함 받고 기뻐하며 하나님에 속한 삶을 사는 걸 보고 Y muchísimas personas están escuchando el evangelio del perdón de pecado y están recibiendo la salvación. 하나님은 사울을 왕을 세웠습니다. Un día Dios levantó a Saúl como rey. 어느 날 사울 보고 아말렉을 진멸하라 그랬습니다. Le dijo para que destruyera a Amalek. 우양과 약대와 또한 모든 짐승을 죽이고 사람은 다 죽이라 그랬습니다. Y le dijo que matara vacas, ovejas, hombres, mujeres, todas las cosas. 이제 우리 생각하고 하나님의 말씀이 있는데 Y están nuestros pensamientos y la palabra de Dios. 여러분 내가 성경 읽어 보는 하나님의 말씀하고 Y la palabra que yo leo en la Biblia 내 생각은 너무너무 다릅니다. y mi pensamiento son muy diferentes. 이제 여러분 우리가 알아야 하는 사실 가운데 한 가지가 뭐냐면은 Hay una cosa que nosotros debemos de saber. 우리는 지금 우리 생각까지 지금 살아왔습니다. Nosotros hemos vivido hasta ahora con nuestros pensamientos. 예수님을 안 뒤에 이 성경을 읽으셔야 합니다. Pero después de conocer a Jesús, hay que conocer la 근데 Biblia. 이 성경에 일어난 이 일이 우리 속에 그대로 일어나고 있는 겁니다. Porque lo que está escrito en la Biblia está pasando en nuestras vidas. 하나님 사울을 왕을 세웠는 사울이 하나님의 말씀을 잘 따르질 않았습니다. Y aunque Dios levantó a Saúl como rey, Saúl no escuchó a Dios. 하나님 사울을 왕 삼으면 후회하신다고 말씀하셨어요. Y dijo Dios que se arrepintió de haber levantado a Saúl como rey. 그래서 이제 하나님은 사울 대신에 다윗을 왕으로 세우기로 했어요. Y Dios en vez de Saúl levantó a David como rey. 사울이 그걸 다윗을 잡아 죽이려고 했어요. Y entonces Saúl, enterándose de eso, quería matar a 다윗이 David. 여러 번 하나님 도움으로 사울을 피할 수가 있어요. Y varias veces David 어느 pudo 날 evitar por la 다시 ayuda de 내가 Dios. 보니까 사울이 자꾸 죽이려고 해서 안 돼서 블레셋 땅으로 가야겠다. Y un día, ya que Saúl lo perseguía mucho, fue a la tierra de los 다시 블레셋 filisteos. 사람 땅에 가서 Y yendo a la tierra de los 그 왕에게 filisteos, 부탁해 내가 그 땅을 좀 주십시오. y le dijo al rey de los filisteos que le dé un lugar para vivir. 그 블레셋 왕이 다윗에게 시글락이라는 땅을 줬어요. Y el rey de los filisteos le dio el terreno de Sicla para que pueda vivir allí. 다윗과 함께 그 사람들이 이제 그때는
아내도 있고 자식들도 있고 사람들이 있는데 Y ahí había personas que lo acompañaban, tenía esposas e hijos 시글락에 가서 그들은 집을 짓고 이제 잘 살고 있어요. y hicieron casa y estaban viviendo bien en Ziklag. 어느 날 다윗이 전쟁터에 갔다 돌아왔는데 Un día David fue a la batalla y volvió. 전쟁터에는 뭐 여자나 아이들 안 데려가잖아요. Y a la batalla no se le lleva a las mujeres y a los niños. 집에 이제 밤에 막 저때 오는데 이상한 냄새가 나고 불탄 냄새가 나고 Ni era al atardecer y se 무슨 acercaba a 일이지? la casa, pero olía a quemado. Era algo raro. 시글락에 깜짝 놀란 게 Cuando llegó, se asustó viendo Ziklag. 그 집들이 전부 다 불타고 한 집도 남은 게 없어. Todas las casas estaban quemadas. 문제는 아이들이나 아내들이나 이런 여자들하고 아이들이 하나도 없이 다 잡혀간 거예요. El problema es que no había ninguna mujer ni niños. Todos se lo habían llevado como cautivos. 어디로 갔는지 어떻게 잡아야 알 수도 없어요. Y no sabía a dónde se lo llevaron. 그때 백성들이 막 슬퍼서 울었어요. En ese momento el pueblo, los hombres que le acompañaban lloraron. 실제 생각해 보면 운다고 뭐 해결되는 건 아닌데. En realidad, llorando no se puede resolver los problemas. 자, 우리 하나님께 기도하자. Ah, vamos a 왜 orar 하나님 al 우리에게 이런 일을 Señor. 하셨는지. Porque Dios nos ha 어떻게 우리 permitido 아이들을 esto. 찾아서 기도하자. Vamos a orar para poder recuperar a nuestra familia. 그런 사람이 한 명도 없었어요. No había ninguno que dijera eso. 만 있었다면 얼마나 좋았겠어요. Si hubiese habido, qué bueno sería. 이제 자기 아이들 이름을 부르고 이제 아이들 영원히 죽었고 못 산다 생각 너무 고통스러워. Y empezaron a nombrar los nombres de sus hijos y pensaron que nunca los iba a ver más y empezaron a llorar más. 군인들이 이야기하기 시작했어요. Y entre ellos empezaron a 우리 다윗 murmurar. 때 우리 다윗 딸은 왕이 된다고 이야기 들었는데 Nosotros escuchamos que David sería rey 왕은 그냥 아이들 다 잡혀갔는데 y nosotros lo seguimos. ¿Y qué es lo que 왕이 ganamos? 되면 뭐 하노? Pero nosotros no vamos a 우리 estar 아이들도 못 más con 지키는 nuestros 다윗 우리 hijos. 따라가지 말고 우리끼리 가자. David ni siquiera pudo cuidar a nuestros hijos. Vamos a apartarnos de él. 그냥 놔두고 가지 말고 다윗을 돌로 때려 죽이고 가자. Y no vamos a apartarnos así de la nada, sino vamos a apedrear a David antes de 다윗의 irnos. 부하들이 주먹 같은 큰 돌을 들고 Y los que le servían a 험악한 David 얼굴로 다윗 앞에 모여들어. empezaron a agarrar piedras y se estaban acercando a David. 좀 전까지는 아내하고 자식을 잃은 게 문제인데 Al principio el problema era de haber perdido a su familia, a 그 sus 거친 hijos y 다윗을 esposa. 돌로 때려 죽이려고 또 둘러서는 거예요. Pero luego ellos rodearon a David queriendo apedrearlo. 지금 다윗이 울 기력도 울 시간도 안 없고 Y David no tenía tiempo de llorar. 어떻게 여기를 피하지? Y no sabía 저 사람 cómo 돌멩이 날 evitar. 때리면 어떡하지? ¿Qué voy a hacer si ellos me apedrean? 생각해 보니까 하나님밖에 없는 거예요. Y pensó y la única salida era Dios. 처음에 어려울 때 하나님을 찾았으면 얼마나 좋았을까요? Y al principio cuando estaba en dificultad, si hubiese buscado al Señor, qué 생각이 bueno 흘러가는 hubiese sido. 대로 Y 그냥 생각이 흘러가는 대로 iba, 감정대로 울기만 했어요. al principio 울다 보니 solamente era 슬픔이 점점 arrastrado 커지고 더 커졌어요. por sus emociones, por sus 에이, sentimientos. 다윗이 우리 갈 길을 가자. Y solamente lloraron y después dijeron, vamos a ir cada uno por nuestro lado. 흠상한 수- Hombres grandes 다윗 곁으로 돌을 들고 모여. y brutos agarraron las piedras y querían apedrear a David. 다윗이 너무 어려웠어요. Y David estuvo en gran dificultad 하나님께 기도를 했습니다. y empezó a orar a Dios. 진작 기도부터 하지. Hubiese orado desde el 어릴 때 여러분 principio. 슬퍼하지 말고 우리 기도해부터 합시다. Cuando nosotros estamos con dificultad, 하나님, no 우리 분명히 lloremos, 찾아줄 겁니다. busquemos a Dios primero. 우리 아이들이 잡혀갔지만 하나님 지킬 겁니다. Dios nos va a hacer 따라갑시다. recuperar a nuestros hijos. Vamos adelante, vamos a perseguirlos. 그럼 얼마나 좋아요. Qué bueno hubiese sido si hubiese sido así. 슬퍼한다고 아이들 돌아오는 거 아니잖아요. ¿Acaso si lloran a llantos entonces sus hijos volverán? 그래서 군인들이 다윗을 죽여 돌멩이 들고 모여. Y los soldados Ay, si empezaron no, a no, no, reunirse uno por uno y queriendo apedrear a David. 이젠 아이들은 문제가 자기가 돌에 맞아 죽겠는 거예요. Ya el problema no eran más sus hijos, sino que él estaba a punto de morir.
여러분, 하나님은 때때로 우리에게 어려움을 주십니다. Dios a veces nos permite dificultad, 고난도 주시고 nos permite 잘 tribulaciones 되는 사업이 망하게도 하시고 y a veces nos hace fracasar nuestro 이런저런 많은 negocio 일을 하십니다. y hace muchos trabajos en 우리가 nuestra 배워야 vida. 할 것은 Hay una cosa que nosotros debemos de 그런 일을 할 aprender. 때 내가 이 문제를 해결하려고만 노력하는 게 아니라 No es que uno debe de esforzarse para resolver 하나님을 el problema, 찾아야 합니다. sino hay que buscar a 하나님, 왜 Dios. 우리를 이런 일을 당케 하셨습니까? Dios, ¿por qué usted me permite 왜- esta 왜 situación? 그렇습니까, 하나님? ¿Cuál es la causa, 말씀해 Dios? 주세요. Háblenos, Señor. 하나님을 찾아야 하는 거예요. Hay que buscar a Dios. 다윗이 하나님을 찾지 않으니까 Y ya que David no buscaba a Dios, 그 막 군인들이 다윗을 죽이려고 하는. y entonces se acercaron los hombres para apedrearlo. 자, 이제 여러분 알아야 하는 것은 Hay una cosa que ustedes deben de 여러분이 saber. 만일에 예수님 피로 제 사함을 받았습니다. Si ustedes a través de la sangre de 하나님의 Jesús 자녀고, recibieron el perdón de 하나님과 sus 함께 pecados, entonces ustedes son 어떤 hijos de 어려움이 Dios. 닥칠지라도 Jesús está con ustedes y 하나님 그 estén en la situación 어려움을 que estén. 기쁨으로 축복으로 바꾸는 데는 손바닥 뒤집기. Y para Dios, cambiar el problema, la infelicidad en felicidad, es como dar la vuelta de la palma. 자, 왼손을 들어봐요. A ver, alcen su mano izquierda. 예, 전부 다 들어봐요. A ver, 다들. alcen todos. 자, 땅바닥에 놔요. Pongan abajo. 놨지요? ¿Sí? ¿Pusieron? 자, 그걸 뒤집어 봐요. Ahora denle la vuelta. 안 되지요? Pues se puede. 예? 돼요? ¿Se puede? 굉장히 어렵죠? Es muy difícil, ¿verdad? 안 어려워요. ¿No es difícil? 그럼 바로 뒤집을 수 있어요. Entonces pueden dar otra vuelta otra vez. 예. Así es. 손바닥 뒤집기예요. Es como dar la vuelta de la 주님이 mano. 함께 하시면 Si el Señor está con nosotros, 어려울 때, 고통스러울 때 울거나 불평이나 원망하지 말고 cuando uno está con problemas y dificultades, en vez de llorar y en vez de quejarse y murmurar, 울지 마. no llores. 하나님을 알고 계셔. Dios ya sabe 하나님 todo. 해결 기뻐해. Y Dios 하나님 분명히 일하셔. va a trabajar sí o sí. 이렇게 해야 합니다. Hay que hacer así. 너무너무 놀랍습니다. Y realmente es asombroso cómo trabaja. 제가 김천에서 일할 때 Cuando yo estaba trabajando en Kimcheon, 이제 어떤 집을 우리가 돈을 주고 빌렸어요. nosotros prestamos una casa. 한국은 집 살 돈보다 조금 싸게 돈을 그제 주인에게 주면 En Corea, ¿cómo se hace? Si uno le da una cantidad menor al precio de la venta de la 그 casa, 집 주인은 그 집을 우리에게 주고 돈을 자기가 써요. entonces el dueño agarra ese monto de dinero y lo utiliza. 그리고 난 뒤에 이제 내가 집을 다시 나갈 때는 집을 돌려주고 그 돈을 다시 받아내는 Y entonces- 그런 세법이 한국에 있어요. En Corea hay esta manera. Yo cuando salgo de la casa, el dueño me devuelve otra vez ese monto de dinero. 그래서 이제 우리가 집을 빌리고 돈을 준 그 집 주인이 Y nosotros le prestamos el dinero al dueño y nosotros estuvimos viviendo en ese lugar. 도박을 했어요. Pero este dueño de la casa, 그 돈 가지고 con ese dinero que hizo, 도박을 5배나 땄다. fue a las apuestas. 그럼 얼마나 좋았겠습니까? Qué bueno hubiese sido si hubiese ganado 5 veces más. 도박을 다 잃어버렸어요. Pero ¿qué pasó? Él perdió todo el dinero. 그리고 그 집을 은행에다 넘겨버렸어요. Y esa casa fue hipotecada. 이 사람 도망을 갔어요. Y el dueño se escapó. 난 이제 나가야 할 때 집을 돈을 찾아야 하는데 Y yo, cuando salía de esa casa, él me tenía que devolver el dinero, 돈을 찾을 수가 없어요. pero no tenía manera de 그 사람을 잡으러 recibir 아무리 ese dinero. 찾을 수가 없어요. Y aunque busqué al dueño, pero no podía encontrarlo tampoco. 은행 지주장이 나한테 와 집을 비키라고 이건 은행 거라고. Y el gerente del banco cada rato venía, me visitaba y me decía que salga de la casa, que esa casa 하나님 es 왜 del 우리에게 banco. 이런 어려움을 주십니까? Ay Dios, ¿usted por qué nos permite esta 내가 situación? 뭘 잘못 이런 어려움을 주십니까? Pero ¿qué es lo que he hecho mal para que usted me permita esta dificultad? 틈만 있어 은행 지주장이 와서 Cada 집을 vez que, 비키라는 거예요. cada momento venía y me visitaba el gerente del 어느 banco. 날 어디 우리가 여행하려고 성경책 나오는데 Un día estábamos saliendo a predicar y salí con la maleta 지주장이 나한테 찾아왔어. y vino el gerente.
아, 나 집장 지금 좀 바쁜데요. Ay, gerente, ahora en este momento estoy un poco ocupado. 어디 가냐고. ¿A dónde va? Me voy a Daegu. 가라고. Y váyase. 대구 안에서 버스표를 샀어. Y yo compré el boleto del bus para ir. 집장도 버스표를 사가지고. Entonces el gerente también compró el boleto del bus y me siguió. Y se sentó al lado de mí. 집장이 나한테 할 이야기가 많은 거야. Y ya que el gerente tenía muchas cosas que quería decirme. 근데 내가 집장에게 이야기한다면 무슨 생각하냐면, Y mientras que yo estaba hablando con él, yo pensé, 너 집장에게 예수님 믿는다는 얘기했나? ¿tú le dijiste a este gerente que tú crees en Jesús? 안 했어요. No, 어려면 내가 억지라도 부리려고. porque si estoy en dificultad para 예수 poder 믿는다 하면 insistir, 그러면 안 되잖아요. porque una persona que cree en Jesús no puede hacer eso. 그래서 내 마음속에 있는데 주님, 너 이건 누가 해결하노? Y el Señor que me decía, que estaba en mí, que me decía, ¿sabe quién te 해결하시죠. permitió esto? Señor, usted lo sabe. 그럼 너 저 사람한테 예수 믿는 얘기 왜 안 하노? ¿Y por qué entonces tú no le cuentas a él que tú crees en Jesús? 그래서 이야기를 했어요. Entonces yo le dije a él, 미안합니다. discúlpeme, 내가 돈을 드리지 못했어요. porque yo no le puedo pagar. 이 일을 위해서 내가 우리 주인한테 보고를 했는데 Y porque no puedo vaciar la casa, pero yo ya le comuniqué esto a mi 주인이 dueño. 아직까지 아무 응답이 없습니다. Pero mi dueño aún no me responde. 박영희 주인이 계셨어요? Ah, señor Par, ¿usted Yeah, tiene un dueño? Sí, 어디 yo 계시는데? tengo un dueño. ¿Y dónde está ese dueño? 하늘나라에 계십니다. Está 예수님이십니다. en el cielo. Él se llama Jesús. 그래요. Ah, sí. 알겠다고. Bueno, está bien. 내려가겠다고. Y yo ya me voy. 버스 서서 그분 내려가면 Y él bajó del bus. 기도하는 중 열심히 해서 빨리 처리해라. Y él me dijo, ore mucho para que su dueño le pueda responder rápido. 그래서 그날 이제 집에 돌아왔고 Y luego volví a la casa. 우리 집에는 다락방이 있는데 Y en esa casa había un pequeño 다락방이 높지 cuarto. 않고 우리가 한 이 정도 되기 때문에 Y no era una habitación, sino que era como una pequeña piecita. 다락방에 가서 서진 못하게 앉아서 있었어요. Era bien bajo, en donde uno no puede pararse, sino que tiene que 매일 agacharse. 이제 아침마다 다락방에 올라가서 Entonces yo me subía a esa 여러 piecita 가지 기도하고 y oraba al Señor. 신문지를 기도했어요. Y ese día también oré. 근데 그날 기도하는데 Y ese día, cuando estaba orando, 무슨 마음을 주시냐면은 ¿y saben qué corazón Dios me 하지 dio? 말고 No ore solamente. 집을 한번 구하러 나가봐라. Ahora sal a buscar una casa. 그래서 이제 나가봤어요. Entonces salí 얼마 안 된 집에 집이 새가 나온 집이 있는데 y vi, después de caminar un poco, un cartel que decía alquiler. 너무 좋아요. Era excelente. 값이 얼마라 그러는데 Y me decía tanto el precio. 그 당시에 30만 원인데 En ese momento me dijo que es 300,000 won. 우리는 이제 만 원도 없었어요. Y en ese momento ni siquiera teníamos 10,000. 구경하고 나왔어요. Solamente miré y salí. 한 두 달 지났는데 Y habrán pasado como 2 그래도 meses. 기도하는데 Ese día también estaba orando. 그래서 내 마음 속에서 Y Jesús en mi corazón 전에 봤던 그 건물이 어떠냐. me preguntaba, ¿qué te pareció esa casa 주님, ese 너무 edificio que 좋지요. tuviste? Ay, esa casa es muy linda, Señor. 그때 김천에서 뭐 학원들을 많이 해서 학원하기 아주 좋은 건물이었어요. Y en ese momento habían muchos institutos privados y era un edificio muy lindo para ese tipo de... 아침 먹고 가면 아직도 안 나오고 있는 거예요. Y aún yo salí otra vez y miré y estaba aún en alquiler. 그래서 저녁 먹고 그 주인을 찾아갔어요. Y terminé de comer y fui a hablar, conversar con el 어떻게 dueño. 오셨냐고. Y me preguntó a qué se debe 건물 su 때문에 visita. 왔다고. Yo vine por el edificio 그래서 내가 이야기를 했어요. y yo le conté, 나는 하나님의 종입니다. yo soy siervo de 이 Dios 도시 시민에게 복음을 전하러 왔습니다. y yo vine a predicar el evangelio a los ciudadanos de 이 esta ciudad. 집을 전세로 돈을 30만 원을 주고 Y yo 들어왔는데 le había dado 300,000 wones al dueño de la casa en donde yo vivo, 그 사람이 도박을 해가지고 도망을 갔습니다. pero él estuvo, estuvo en los juegos y perdió el 돈을 찾을 dinero. 수가 없습니다. Y él no pudo más recuperar el dinero. 그렇게 이제 기도를 했는데 Y no pude encontrarlo. Y yo estuve 오늘 orando. 하나님이 너 전에 봤던 그 건물이 어떠냐? Y constantemente Dios me decía, ¿qué te parece ese 좋지요. edificio que tuviste? Ah, 들어가 es muy 보니까 새 linda. 논다고 돼 있어서 Y yo vine y vi que aún estaba
puesto que está en alquiler. Y entré 이야기를 했어요. y le dije, 안녕하십니까 주인. ¿cómo está, Señor? 나는 하나님의 종입니다. Yo soy siervo de Dios. 그래서 이 도시에 복음을 전하러 왔는데 Y yo vine aquí para predicar el Evangelio. 어떤 사람이 내 돈을 30만 원을 가지고 와서 이 이 집을 나에게 빌려줬어요. El dueño de la casa en donde vivo llevó los 300,000 wones y se escapó. 그러고 나니까 이 사람이 이제 저 도박을 해서 돈을 잃으니까 Y ya que él perdió todo ese dinero en los juegos, 은행에 가서 이 집을 담보로 해서 돈을 받아가지고 도망을 갔습니다. él hipotecó la casa, hizo un préstamo en el banco, luego agarró ese dinero y se fue. 내가 여기 나가도 돈을 10원도 찾지 못합니다. Y yo no puedo recuperar ni un centavo de ese dinero que le entregué al dueño. 이야기를 했어요. Yo le conté. 그래서 내가 요즘 기도를 하는데 Y yo estuve orando en estos días 이 집을 봤습니다. y yo vi esta casa. 너무 마음에 듭니다. Me gustó tanto la casa, 돈은 10원도 없습니다. pero yo no tengo ni un centavo. 이 집을 우리에게 주었으면 좋겠습니다. Pero me gustaría que usted me dé esta casa. 미친 소리죠. Y es una locura. 주인 눈을 감고 El dueño cerró los ojos 한참 생각 중에 y pensó largo rato. Yo también esperé. 한 10분쯤 지난 뒤에 눈을 Y 뜨셨어요. habrán pasado como 10 minutos aproximadamente y abrió los ojos. 입을 열었어요. El dueño de la casa abrió su boca. 나는 시내 지자동에 있는 지자교회 장로올시다. Yo soy anciano de la iglesia Chillá que se encuentra en Chilladón. 네, 하나님의 종, 하나님이 나에게 이 국도변에 이렇게 좋은 건물을 주셨는데 Dios me ha dado este buen edificio que está sobre la avenida, 하나님의 종이 달라고 내가 막을 수가 없죠. pero si el siervo de Dios me dice que quiere utilizarlo, ¿cómo puedo negárselo? 들어오십시오. Entre. 근데 그때 그 주인의 딸이 피아노로 찬송가를 치는 En ese momento, la hija del dueño, del dueño del edificio estaba tocando el piano. 꼭 하늘나라에 온 것 같았어요. Parecía que yo estaba en el reino de los cielos. 그날 제 주인하고 많은 이야기를 했어요. Y esa noche nosotros conversamos mucho. 그래 이제 우리가 나오는데 Y cuando estaba a punto de salir, 언제 이사 오겠느냐. me preguntó cuándo usted va a venir, cuándo se va a mudarse. 그날 월요일인데 Y era un lunes. 토요일 날 들어오겠다 했어요. Y yo le dije, el sábado me voy a mudar. 주인이 그랬더니 또 이야기했어요. Entonces el Señor me dijo, 그러면 우리 집에 오실 때 entonces cuando usted venga, 빈손으로 하면 서로 어색하지 않겠습니까? si usted viene con las manos vacías, nos vamos a estar un poco incómodos los dos. 얼마나도 좋은데 No importa el monto, 가져올 수 돈이 얼마쯤 가져올 수 pero 있겠어요? ¿cuánto es lo que usted puede traer, Señor? 30만 원 한 집을 Esa casa que en realidad estaba en 300,000 내가 won, 8만 원 yo le dije, 준비하겠다고 했어요. 80,000 puedo preparar, le dije. 됐다고 8만 원 오시. Y el dueño me dijo, bueno, está bien. 나왔는 8만 원 있어야죠. Pero yo salí de la casa y dije, pero no tenía ni un centavo. ¿De dónde iba a sacar 80,000 won? 이제 그날부터 한 주간 남았는데 이 solamente- 월요일인데 토요일 들어오는 Y era un lunes y me faltaba solamente unos días, tenía que mudarme el día sábado. 어느 자자가 지점장을 만났어요. Me encontré con el gerente del banco. 아 지점장 죄송합니다. Ay, discúlpeme, perdóneme, 염려를 gerente. 끼쳐 죄송하다고. Discúlpeme por haberlo 하나님 hecho 또 우리 preocupar. 토요일 날 이사 갑니다. Yo el sábado me voy a mudar. Por fin. 아 지점장이 아 박형 미안해요. Ay, señor Par, discúlpenos. 국회의원 나서려고 하는데 Yo dentro de poco me voy a postularme para ser diputado y de verdad discúlpeme por no poder ayudarlo a persona como usted. Y él abrió la caja y empezó a contar el dinero y me entregó en un sobre. 안 받은다고 말 못하죠. No podía decir, no podía rechazarlo. Muchas gracias.
y no sabía cuánto era. 골목 딱 돌아서 Y me di la vuelta, salí y me di la vuelta de la vereda, saqué el sobre y empecé a contar. Eran 10,000. 너무너무 감사. Y estaba muy agradecido. 이제 하나님 정말 나를 돕는 거예요. Ah, Dios me está ayudando. 7만 원이 필요해요. Aún faltaba 70,000 wones. 근데 그때 어떤 부인이 우리 집 살아요. Y ese momento vino una señora a nuestra casa. 우리가 옛날 그 집 살라다가 계약금을 주고 다른 데서 못 사고 계약금 못 받았는데 Había una señora en donde nosotros habíamos entregado una entrega para contratar esa casa, pero no se logró. Pero esas personas llevaron ese dinero 그분이 3만 원을 가져갔어요. y ella me devolvió 30,000. 4만 원 가져갔어요. Ella me devolvió 40,000 wones. 5만 원이 됐어요. Y con eso entonces en total tenía 50,000 wones. 아직도 3만 원. Aún me faltaba 30,000 wones. 그래서 근데 제가 아는 친구가 있었어요. Y tenía un amigo que conozco 전화가 왔는데 y justamente él me llamó. 나는 어려움 당한다고 너무 고생한다고 들었어. Ah, yo escuché que estás pasando gran dificultad. 나 사업을 시작한 지 얼마 안 돼서 Yo- 나도 어려운데 Yo hace poco que comencé con un negocio y yo también tengo dificultad. 내가 노는 돈이 2만 원이 있다. Pero yo tengo 20,000 wones que está ahí libre. 근데 네 갖다 써라고 줬는데 Y así que primeramente úsalo tú. 형편되거든 갚아라. Y si es que la situación da, me devuelves. 못 갚으면 못 자겠노. Y bueno, y si no te da la situación, ¿qué vamos a hacer? 2만 원을 보태니까 Y sumamos los 20,000 wones más, 7만 원이 되네. eran 70,000 wones. 만 원이 Me faltaba 10,000 wones. 우리 집에 같이 일하는 분이 한 10명쯤 됐는데 Y las personas que estaban trabajando conmigo eran como 10 personas. 지금부터 주머니 검사하겠습니다. Y yo dije, desde ahora vamos a revisar nuestros bolsillos. 시간에 다 내놓으세요. Sea lo que sea, saquen todo lo que tengan. 동전까지 다 모으니까 Y reuniendo hasta las monedas, 만 원이 됐어요. alcanzó 10,000 wones. 8만 원이 됐는데 Y así se sumaron 80,000 wones. 그날 Y ese día yo 형제를 이사를 하라고 시키고 Yo le dije a los hermanos que hagan la mudanza. 저는 성경을 들고 Yo agarré la Siendo Biblia arrasado. y salí. 어떤 가정집에 가니까 Me fui a una casa. 부인들이 있는데 Estaban las hermanas, 성경을 쭉 이야기했어요. estaban las señoras y yo comencé a predicar el evangelio 이제 detalladamente. 오후 한 5시쯤 돼서 Y eran como las 5 de la tarde. 이제 이사 끝났겠다 가봐야겠다. Ah, y yo dije, ay, ya habrán mudado, habrán hecho la mudanza, me tengo que ir. 이제 문을 열고 나오니까 Cuando abrí la puerta para salir, 소나기가 막 쏟아지는 거예요. y estaba lloviendo bastante. 주인이 이야기했어요. Y la dueña de la casa me dijo, 죄송한 우리 집은 우산이 없어요. ay, disculpen, 좀 이따 비가 치거든 discúlpenme, 가세요. no tengo paraguas en mi casa. ¿Por qué no espera un poco más para que pare la lluvia? 나는 그때 비 좀 맞고 싶었어요. En ese día yo dije, quería mojarme de la lluvia. 덮어가지고 Y cerré la Biblia, puse dentro de mi saco 그리고 비를 맞으면서 걸어서 y mojándome caminé 하면서 주님하고 이야기했어요. y conversé con el Señor. 사랑하는 주님이 예루살렘에 가서 복음을 전할 때 Cuando el Señor predicó en Jerusalén 복음을 전하고 저녁 때가 되면 잠잘 때 감난산에 가 주무셨거든요. y cuando era de noche, Él subió a la montaña para dormir. 예수님이 예루살렘 집안 지었고 방앗간 없으신데 Él no tenía casa ni habitación. 감난산에 가 주무시다 비가 올 때 Y en el monte de los olivos, cuando Él iba a 어느 dormir 처마 밑에 비를 피하셨어요. y cuando llovía, ¿qué hizo 어느 나무 밑에 usted? 비를 피하겠습니까? ¿Y cómo usted habrá evitado de 주님 la 땅에 lluvia? 사실 때 걸으면서 Y usted caminando bajo la lluvia. 나 같은 인간이 뭔데 나에게 집을 주십니까? Y yo, ¿quién soy? ¿Y por cómo usted me permite esta casa? 막 피하고 섞여서 눈물이 떨어지는데 Y lloraba tanto, estaba mezclado con la lluvia y con mis 견딜 lágrimas. 수가 없었어요. Y no podía aguantar. 주님 왜 나를 사랑하십니까? Ah, Señor, ¿cómo usted me ama 저는 tanto? 제가 이제 서울에 와서 할 때 Yo cuando vivía en Seúl, 제가 처음에 들어간 방이 있는데 아파트에 방이
4개나 있었어. La habitación en donde yo estaba tenía, la casa que tenía 4 habitaciones. 그 4개의 방에 딱 들어서 생각한 게 Y yo entré y miré y ¿saben lo que 이게 pensé? 예수님 계실 때 예루살렘에 있었으면 Ay, si esta casa hubiese estado en Jerusalén cuando estuvo Jesús, 예수 제자들 불러가지고 hubiese llamado a todos los 작은 방에 discípulos 예수님 계시고 y que en una habitación pequeña esté Jesús. 큰 방 하나에 4명씩 제자들 자면은 Y en otras tres, en Ah, otras ya, 3 ya. habitaciones, si duermen entre 4 discípulos. 예수님 당신 세상한테 방한 집안채 방 한 건 없었는데 Usted cuando vivió aquí en la tierra no tenía ni casa ni habitación. 나 같은 인간이 뭔데 Una 이런 persona, 집을 주십니까? una persona como yo, ¿qué soy para que usted me permita una casa? 혼자 비를 맞으면 그 생각하며 갔는데 Y mojándome por la lluvia, pensando en eso, iba caminando. 자꾸 눈물이 흐르는 거예요. Y yo comenzaba a llorar y 주님, llorar. 내가 정말 아무 나를 돕는다 어렵게 일을 했는데 Y ninguna persona me ayudaba. Y solamente me apoyé 어떤 en 때는 usted, 집을 Señor. 구한다든지 Cuando tenía que conseguir la 캠프를 casa 한다든지. o cuando tenía que hacer algún 그런데 그 많은 campamento. 돈이 필요한데 Y cuando necesitaba mucho dinero. 그때마다 주님이 내가 한 사람에게도 이야기하지 않고 Y 주님이 다 돈을 공급해. yo nunca pedí a un hombre, sino yo esperé que usted me las dé. 저는 비를 맞으면 울며 갔어요. Y yo mojándome, llorando, yo 주님 iba a 세상에 la 계실 casa. 때 Cuando usted 예루살렘 estuvo aquí 말씀 en la tierra, cuando 전하시고 usted predicaba en Jerusalén, 잠잘 때 가서 산에 감난산에 가셨는데 y por la noche para dormir usted iba a los montes de 오늘처럼 los 비 오는 olivos. 날 어느 나무 그늘에서 비를 피하셨고 Y un día como esta, cuando llovía así, usted, 얼마나 많은 비를 맞으셨습니까? ¿cómo pudo dormir bajo las 주님 lluvias? 그렇게 사시면 나 같은 인간이 뭔데 날 위해 이런 좋은 집을 주십니까? Usted vivió así, pero yo quién soy para que usted me dé una casa tan buena, Señor. 너무 감사해요. Estaba sumamente agradecido al Señor. 제 아내가 72년도에 딸을 낳고 Mi esposa en el año 72 tuvo a mi hija. 74년도에 아들을 낳았어요. En el año 74 tuvo a mi hijo. 그리고 76년도에 Y en el año 76 우리가 선교학교를 나왔어요. nosotros comenzamos con el seminario bíblico. 76년 선교학교 시작해 선교학생을 전 세계 다 보냈어요. Y desde ese entonces ahora los misioneros están esparcidos por todo el mundo entero. 그 전 세계 모든 나라의 선교사들을 보낼 수가 있어요. Y nosotros de esa manera, como comenzamos en el año 76, 너무 감사했어요. ahora están los misioneros por todo el mundo y estoy muy 어려울 때가 agradecido. 많았어요. Y 제가 첫째 딸을 낳을 때 서울에 있었는데 cuando nació mi 병원에 hija, 낳을 수 있었는데 estaba en Seúl, ella pudo nacer en el hospital, 아들 낳을 때는 돈이 10원도 없었어요. pero cuando iba a nacer mi hijo no tenía ni un 당시 centavo. 다들 그날 오후에 오늘 굶었어요. Y se había acabado todo el alimento, nosotros no 어떤 사람이 habíamos 먼 almorzado 도시에서 ese día. 우리 집에 복음을 들어왔어요. Una persona vino de una ciudad lejana para escuchar el evangelio. 작은 방 하나였는데 Nosotros estábamos en una habitación pequeña 제 아내는 방 한쪽에 이불을 쌓아놓고 y mi esposa a un costado 블루에 거기 기대 앉아 있어요. estaba recostada por las frazadas 거기 기대 앉았는데 y estaba ahí sentada a 복음을 전했어요. un rincón y yo comencé a predicar el evangelio. 저녁 한 10시쯤 됐을 때 Y cuando eran como las 10 de la noche, 구원받고 기쁨으로 가서 이제 대문까지 데려다 줘. esta persona entendió el evangelio y recibió la salvación y volvió contento. 저 먹을 거 없고 정신도 없고 저 굶었는데 Y ya que nosotros no teníamos nada que comer, ni siquiera 그냥 habíamos 구원받아 너무 almorzado, 기뻤어요. ni habíamos cenado, pero estaba yo contento porque él recibió la 아내가 salvación. 막 화를 내요. Pero cuando yo me hablé, después de que él se fue, mi esposa se enojó. 이 여자 진짜 마귀 새끼네. Pero es una diablita, ¿por qué se 사람 enoja? 구원만 좋은데 왜 화를 내? La persona acaba de recibir la salvación, ¿por qué ella se enoja? 왜 복음을 전할 때 할 말만 쓸데없는 소리 많이 하느냐고. Ella me dijo, ¿por qué no predica la esencia del evangelio nomás? ¿Por qué dice tantas tonterías? Me dijo. 몰라서 그래.
Es porque ella no conoce. 복음에서 여기까지 이야기했을 때 Y cuando uno empieza a compartir el 상대방 evangelio, 이해하면 바로 넘어 다음 길로 가도 되는데 tiene que asegurar de que la persona haya entendido para pasar al 이야기를 siguiente 이해 proceso. 못했을 때는 Si esta persona no entendió, 딴 이야기 해가면 이걸 이해할 수 있도록 해야 하는 거예요. entonces hay que contar de diferente manera para que esta persona pueda entenderlo. 문제가 뭐냐면 ¿Cuál era el problema? 이야기 시작할 때 제 아내가 Es que cuando yo comencé a compartir el evangelio, 출산 진통이 시작된 거예요. ella había empezado a tener contracciones. 자기 배 아프다고 얘기하면 전도가 그칠 것 같고 Y entonces si ella me avisaba que empezaba con 내가 las 복음 안 전해 contracciones, 자꾸 딴 엉뚱한 얘기 하는 거. entonces yo no iba a poder predicar el evangelio. Entonces ella no me avisó para que yo pueda compartir el evangelio. 아내에게 얘기했어요. Y entonces yo le dije a mi esposa, 여보 참 미안해. ay, discúlpame mi amor. 다음에는 복음하고 빨리. La próxima vez solamente voy a predicar el evangelio. 근데 돈이 10원도 없는 거예요. Pero no tenía ni un centavo. 정신도 굶었어요. Nosotros no habíamos comido el almuerzo. 마음에 유혹이 오기를 Y me daba como una prueba, una 우리의 tentación. 집사님이나 어떤 분들에게 전화하면 Si yo llamo al diácono o a la diaconisa, 그분들 도와줄 게 너무 분명해요. ciertamente ellos me iban a ayudar. 저는 지금까지 1962년도 구원을 받았고 Yo, desde el año 1962, desde que recibí la salvación, 수십 년 살아오면서 viviendo muchos años, 내가 뭐가 필요하다는 이야기를 아무에게도 하지 않아요. yo nunca dije mis necesidades a alguien. 오직 주님에게만 얘기해요. Solamente yo le dije al Señor. 근데 주님이 그때마다 도우시는 게 너무너무 많아요. Y cada vez yo veía la ayuda del Señor. 근데 제 아내가 이제 배가 아파 병원에 가야 하는데 Mi esposa ya comenzó con la contracción y tenía que llevarla al hospital, 돈이 없는 거예요. pero no tenía dinero. 내 교회 아는 형제나 자매에 전화하면 금마와 도와줄 것 같은데 Y si yo llamo a un hermano, a una hermana, seguro que me iba a ayudar, 그래 하고 싶지 않았어요. pero no quería hacer eso. 주님을 의지하고 싶어요. Quería confiar, apoyarme, respaldarme en Dios. 이제 10시, 11시, 12시 Eran las 10, las 11, las 12 이제 막 나중에 배 아파 죽겠다고 막 소리를 지. y ya empezó a dar gritos porque le dolía mucho. 어떻게 할 방법이 없어. Y no sabía, no tenía manera de 그 ayudarla. 마음에 교회 전화하면 Si yo hago 형제자매 una 달려가 llamada 자매 데리고 다 병원 입원시 다 해줄 것 같은 마음이 드는 거예요. y parecía de verdad y que iban a venir los hermanos y la iban a llevar al hospital sin 나 problema. 하나님이 살아 계시는데 Pero Dios está vivo. 하나님 의지하지 사람 의지 아닙니다. Yo voy a respaldarme, voy a apoyarme en Dios, no en los hombres. 밤이 12시가 지났어요. Eran las 12, pasaron las 12 de la noche. 처음 알았는데 진통 주기가 있더라고요. Y me di cuenta, yo no sabía, pero 좀 había un 아프다가 periodo de 좀 tiempo de 괜찮다 했다 또 contracción. 아프다고. Le dolía, después paraba. Le dolía y paraba. 좀 조용히 해. A ver, 소리 지른다고 calma. 아픈 거 아니잖아. No grites tanto, no porque Ay, grites se va a calmar tu dolor, le dije yo. 근데 오전 7시가 됐어. Y eran las 7 de la mañana 해가 뜨려고 그러는데 y ya estaba por amanecer. 누가 문을 두드렸어. Alguien golpeó la puerta. 그분은 우리 교회에 나오기 시작한 지 일주일이 안 됐어. Era una señora que hacía a una semana que estaba comenzando a venir a nuestra iglesia. 무슨 일이 있는지 모르지만 제 아내한테 할 이야기가 있어. 7시쯤 집에 와서 문을 두드려. No sabía de qué y ella quería conversar, pero ella vino porque quería conversar con mi esposa. 그 부인이 우리 방에 들어왔는데 Entonces esta señora, esta hermana entró a nuestra habitación 아내가 죽는다고 소리를 지르니까 y mi esposa estaba gritando porque le dolía. 부인이 아내한테 이야기를 해. Y entonces esta señora se acercó y me dijo, 사모님 저는 부산 일심병원 근무했습니다. y le dijo a mi esposa, yo trabajé en el hospital de Ilsin. 부산 일심병원은 우리나라 유명한 산부인과 병원. En realidad ese hospital es muy famosa en Busan por ginecología. 그리고 저는 조산원 자격증을 가지고 있어요. También yo tengo la licencia de obstetra. 기다리세요. A ver, espéreme. 100m 선수처럼 뛰었어요. Y parecía una corredora, se fue corriendo. 가지고 집에 와서 Y 큰 가방을 들고 왔어요. se fue a la casa y trajo un maletín grande.
그 이제 출산이 이제 시작되는데 Y ya comenzó, diríamos, a dar a luz. 너무너무 감사한 거예요. Estaba muy agradecido. 하나님 그 자매를 우리를 준비했다. Dios había preparado a la hermana para nosotros. 그리고 이제 1시간도 안 된 아들이 태어났어요. Y ni siquiera en una hora, en menos de una hora nació mi hijo. 그 부인이 부엌에 아무것도 없는 Y la señora fue a la cocina y no había nada en la cocina. 시장에 쌀 사고 Se fue al mercado, compró arroz, 다음에 뭐야 뭐 소고기 사고. compró carne. 한국 여자들이 아기 낳으면 미역국을 먹어요. Las mujeres coreanas después de dar a luz toman una sopa de algas. 그 아기 낳고 피 흘린 사람은 미역국이 그렇게 건강에 좋대. Dice que la sopa de algas es muy bueno si cuando uno pierde mucha 쌀 sangre. 사고, Compró 고기 arroz, 사고, carne, 미역 사고. compró algas 그래서 y así. 11시쯤 아침을 먹어요. Como a las 11 de la mañana nosotros comimos el desayuno. 요즘도 아들 보고 저놈은 내 밥상 차렸다고 그랬어요. Y yo hasta ahora le digo a mi hijo, ¿no? Desde que nació, él me preparó la mesa, le digo yo. 저도 사람이기 때문에 Como yo soy persona 돈이 también, 필요할 때도 있고 hay veces que necesito dinero 어려울 때도 있고 y hay veces que tengo 몸이 아플 dificultades 때도 있고 y hay veces que estoy enfermo también. 그때마다 하나님을 의지했는데 Pero en cada momento yo me apoyé en Dios. 하나님은 한 번도 외면하지 아니하시고 Y en ni una sola vez Dios pasó de largo. 지금은 저희들이 큰 예배당 가지고 있고 Ahora nosotros tenemos edificios grandes 수많은 성도들도 있고 y también tenemos muchísimos 뭐 hermanos. 성도 내가 필요한 게 뭔지 도와주는 사람도 Y 있고 por supuesto los hermanos ya de antemano ellos piensan en mis necesidades. 너무 부족함 없이 잘 Y 사는데 estoy viviendo muy bien. 그때 정말 어려웠는데 En ese entonces pasé mucha 어려운 건 dificultad. 사실이지만 하나님이 우리를 돕고 계시는 걸 명확하게 볼 수 있어요. Pero yo pude ver con precisión la ayuda de Dios. 이제 다윗이 굉장히 어려운 일이 있어요. David estaba en gran dificultad. 이제 아말렉이 와서 아이들을 다 처자를 잡아가고 Vinieron los amalecitas y llevaron 다윗은 cautivos a toda 굉장히 su 그 다음에 familia. 막 부하던 자기를 돌로 때려 죽이려고. Y en ese momento los que le estaban siguiendo a David 지금까지 querían 극장 apedrearlo. 울고 있다가 지금 울 때가 아니에요. Y estaban llorando a mares, no era el momento de llorar. 얼른 무릎을 꿇고 하나님께 기도했어요. Y él se arrodilló rápidamente y 하나님 clamó 내가 a Dios. 따라가면 그 사람들 만나겠습니까? Ah, Señor, sí, los perseguiré, los podré alcanzar, 하나님 Dios. 뭐라고 말씀하시면 Entonces Dios, ¿qué le 네가 dice? 정령 미치고 도로 찾으리라. Ciertamente tú vas a recuperar todo. 여러분 하나님 음성 들었습니까? Entonces, ¿qué le? 하나님 우리가 정말 그들을 만나고 다 찾을 거라고 했습니다. Ah, Señor, de verdad nosotros vamos a poder recuperar 우리 빨리 todo. 갑시다. Entonces, Dios nos ha dicho que vamos a recuperar, vamos a perseguirlos. 근데 어디로 가야죠? Pero ¿a dónde tenemos que irnos? 어디로 간지는 누가 Y 모르는데. ellos no sabían a dónde tenía que dirigirse. 그래 한참 막 가기 시작하는데 Nada más, ellos partieron de ese lugar, 길에 누가 누워 있어요. pero alguien estaba recostado en medio de 아무 힘이 없어요. en el piso y no 아저씨, tenía 아저씨, fuerza. 눈 좀 떠봐요. Pero a ver, que 눈 좀 떠봐요. abre tu ojo, ¿quién eres? 눈을 떴어요. Abrió los ojos. 밤 사흘 낮 사흘을 굶었어. Durante 3 días y 3 noches no había bebido ni comido. 나도 빨리 가야 하는데 Tenía que haberles dejado y tenía que 물을 continuar. 먹이고, Pero le dio de 엄떡을 comer, 먹이고, 음식. le dio de beber 나 정신 차려. y 일어나. le hizo despertar. 다시 물었어요. Y le preguntó, 넌 누구냐? pero ¿de dónde eres? ¿Quién 왜 길에 eres? 누워 있느냐? ¿Por qué estás aquí en medio de la calle? 아 나는 애굽 소년인데 Ah, yo soy egipcio. 아말렉의 종이었습니다. Era siervo de los amalecitas. 사흘 전 내가 병들었다고 주인에게다 버리고 왔습니다. Y hace 3 días, porque estaba enfermo, me abandonó aquí mi dueño. 우리가 시글락을 불질렀습니다. Nosotros quemamos a Ciclac. 너무 놀라운 건 지금 어디로 갈 줄 모르는데 Lo asombroso es que ellos no sabían a dónde 시글락 dirigirse. 불질 그 무리들을 이제 찾은 거죠. Pero encontró justamente a la persona que conoce en dónde están ellos. 네가 나를 그리 좀 너 그들에게 데려다 줄 수 있나? Entonces, tú nos puedes llevar a en dónde están ellos, 나한테 약속을 해야 합니다. pero me tiene que prometer. 무슨 약속? ¿Qué tengo que prometer? 나를 죽이지 않는다고 약속하시고 Primero, que no me matará. 두 번째 나를 우리 주인에게 돌려보내. Segundo, que no me entregará en manos de mi dueño. 야 그건 하나도 안 어렵다. 내 나도 참고 있는데. Eso no es nada difícil, por supuesto que sí.
nosotros 그래서 lo 다윗이 estamos 그 buscando. 소년 따라가 보니까 Y David siguió a este 이 muchacho. 사람들이 막 시글락을 불태워 가지고 모든 아이를 잡아다 쳐자 빼다 놓고 Ellos habían agarrado 재단 todo lo que 그릇에 막 había, 좋아 habían llevado 춤을 추고 노는 거야. cautivo a las mujeres y a los niños, estaban festejando, bebiendo. 다시 군인하고 와서 막 전쟁을 세. Entonces David llegó con sus soldados y empezaron a pelear. Cha, 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 ¡pam! 다시 이겼죠. Y David, por supuesto que ganó. 나중에 몇 명 도망간 사람이 다. Y hasta había unos cuantos que se escaparon. 저쪽에 자녀들이 있는 거예요. Y ahí encontró a sus hijos. 막 끌어안고 울고 해. Los abrazaron, lloraron y lloraron. 봐라, 우리 하나님이 찾았다. Ah, Dios los hizo 그들이 encontrar. 가진 재물은 무시무시한 많은 재물 Y 다 빼앗아. habían muchas riquezas que tenían ellos. 자, 근데 우리 어디로 가지? Pero ¿a dónde nos vamos ahora? 우리 사도 시그라에 불탔는데 Pero Siclag se quemó. 다시 집을 지으려면 저것도 한두 달 걸리는데 Y para poder ¿Pero construir 어떡하지? la casa vamos a demorar meses. ¿Qué hacemos entonces? 다시 하나님께 기도했어요. Entonces Dios oró al Señor. 유다로 가라. David oró al Señor y le dijo Dios que vaya a Judá. 다시 고향 이스라엘로 갔어요. Y le dijo, fue nuevamente a su pueblo natal. 이스라엘 가자마자 사울 왕이 죽어서 Una vez que fue a Israel, Saúl ya había muerto 다윗이 왕이 된 거예요. y David llegó a ser rey. 그때부터 하나님이 다윗을 축복하셔 이스라엘 이끌어 가시고 Desde ese momento Dios bendijo a David y lo guió. 1962년도에 예수 믿고 구원을 받았어요. Yo en el año 1962 recibí el perdón de mis pecados 지금 전 세계를 이 제3받은 복음을 전합니다. y ahora yo estoy predicando este evangelio al mundo entero. 하나님 우리와 같이 계셔서 모든 일에 돕는 걸로. Y yo puedo ver cómo Dios está con nosotros y nos ayuda en todo. 정말 하나님 앞에 너무 감사해요. Y realmente estoy muy agradecido al Señor. 이번에 파라과이 대통령을 가서 우리가 과테말라에 간대. Y nosotros mañana vamos a irnos a Guatemala. 오늘 오후에 과테말라에서 오신 분을 만났는데 Hoy nosotros nos encontramos con un 과테말라 representante de 대통령이 저를 Guatemala 뵙고 싶다고 해서 y me dijo que el presidente quiere encontrarse conmigo 이제 내일 잠깐 다녀오려고 이제 y mañana me voy a ir por un momento. 과테말라에도 우리 교회가 있는데 Y en Guatemala también nosotros tenemos nuestra iglesia 대통령에도 복음 전하고 하려고. y queremos ir a compartir la palabra, Ay, quiero yo, el 너무너무 evangelio al 감사하다. presidente. Y Dios es quien abre el camino. Estoy muy agradecido al Señor. 그리고 우리 가는 여러 나라에 제일 좋은 곳이 Y, 멕시코입니다. y uno de los mejores lugares en donde yo me voy es México. 멕시코에 제사 받는 많이 일어나고 Y en México muchas personas reciben el perdón de sus pecados. 이제 멕시코에서 많은 분들이 예수를 믿고 복음을 전해서 Y en México muchos escucharon el evangelio y están anunciando el evangelio. 아직 멕시코처럼 안 됐지만 뒤에 많은 나라가 돌아오고 Y también muchos países de alrededor también van a acompañar. 지난 얼마 전에는 인도에 갔는데 Hace poco yo fui a India 10만 명이 모인 데서 복음을 전했어요. y compartí el evangelio donde se reunieron 100,000 personas. 이분들이 막 밤에 죄 사함을 받아서 Y por la noche ellos escucharon el evangelio. 얼마나 기뻐하는지 Estaban tan contentos. 제사 받은 손들은 다 이렇게 손을 들었어요. Y yo le dije, alce la mano a aquellos que recibieron el perdón de sus pecados. Y todos alzaron la 전 mano. 세계에 복음을 길을 열어주세요. Dios nos está abriendo el camino para que prediquemos este evangelio al mundo 저는 entero. 진짜 막 나쁜 짓 도둑질하고 거짓말하고 나쁜 죄 짓던 사람인데 Yo he cometido mucho pecado, 내가 robé, 복음을 mentí. 전하면 하나님의 천 가지 만 가지 우리도 없고 Pero mientras que predico el evangelio, Dios me ayuda en miles de maneras. 이제 우리가 멕시코처럼 구원받는 모여서 이런 또 모임을 가지고 또 복음을 전하고 Y como en México tenemos este tipo de reuniones y compartimos el evangelio, la 이제 palabra. 많은 나라가 그런 역사들이 일어나서 Y en muchos países más van a ver estas 우리 manifestaciones. 선교회
목회자는 무지무지하게 바쁘게 막 전세를 날아다닙니다. Y ahora los misioneros, por estas manifestaciones que surgen, están muy ocupados. 이번에 와서 구원받은 형제하면 여러분들 대할 때 너무 감사했고요. También estoy muy agradecido al Señor por aquellas personas que recibieron el perdón 여기 de 또 pecado 잊지 않고 por 자주 este 오겠습니다. retiro. Yo voy a volver, voy a venir a menudo. 작년에도 왔고 Yo vine el año pasado 또 여기 예배당 짓는다 그래서 y escuché que está en construcción. 잠깐 보고 싶었고, También quiero ir a ver. 그리고 이쪽 근방에 많은 나라들이 Y también los países que están alrededor. 저 내일 아침 예배 마쳐 잠깐 그 나라 가서 Quisiera visitar y también voy a visitar al país que 대도에 está 복음 cerca 전하고. y voy a predicar el 그 evangelio al 나라도 우리 교회가 presidente. 적은 교회가 있긴 해요. Y ahí está 집회를 nuestra 하고. iglesia y también vamos a hacer un seminario. 그래서 하나님이 못난 우리를 통해 복음이라 하는 동안에 Mientras que Dios trabaja en nosotros que somos 천 viles, 가지 만가를 돕고 es 일하시는 Dios 걸 quien 볼 nos 수가 있습니다. ayuda a nosotros en miles de maneras. 그래서 멕시코에 만나는 구원받고 내일 아침부터는 이또그 LA에 집회하는데 Y después de este retiro yo voy a Los Ángeles. 이제 이쪽 먼저 갔다가 잠깐 들리라고. Voy a pasar un rato, unos momentos en Guatemala, luego voy a ir a Los Ángeles. 그래 하나님 앞에 너무너무 감사합니다. Estoy muy agradecido delante del Señor. 여러분 뭐 좀 어려운 일이 있거든. Cuando ustedes tengan alguna 주님을 dificultad, 바라보십시오. esperen, miren a Dios. 여러분 어려운 거는 무슨 말이냐면 예수님 나 너 좀 보고 싶다. Cuando ustedes tienen alguna dificultad, ¿sabe qué quiere decir? Dios le está diciendo a 기도 좀 ustedes, 해라. ora un poco, yo 내가 quiero 너를 어떻게 encontrarme 도와줄 contigo. ¿En qué te puedo ayudar? 그렇게 보면 돼요. Ustedes lo tienen que pensar así. 절대 여러분 줄을 버리지 마시고 Ustedes no deben de 하나님 abandonar 여러분 a 버리지 Dios. 아니하고 어떤 어려움에서 도우시고 Porque Dios jamás los abandona, siempre los va a ayudar. 역사하셨습니다. Y siempre va a trabajar y se va a 하나님이 manifestar. 다윗을 왕으로 삼고 싶은데 Dios quería levantar a David como rey. 그냥 놔두면 시글라에 계속 살잖아요. Pero si lo deja ahí, entonces él va a seguir viviendo en 그래 Siclag. 전쟁대가 없는데 집 다 불타게 하고 Entonces- 아이들 사로잡혀 가니까 Permitió que vayan los amalecitas y queme todo Siclag y 또 que 하나님 lleven 아이들 cautivos 찾았는데 a los hijos. Y 잠잘 recuperaron 데가 a los 없으니까 hijos y no tenían a dónde ir a dormir. 이스라엘 땅으로 돌아갔어요. Entonces tuvo que volver a la tierra de Israel. 사울 왕이 죽어서 바로 다시 왕이 돼요. Y justo en ese momento muere el rey 그래서 Saúl y 모든 David 일에 es levantado 하나님 뜻이 rey. 있고 섭리가 있는지 En todas las cosas hay la 자기 providencia 아내하고 de 자식들이 Dios. 사로잡혀가 또 슬퍼했는데 Al principio estaba triste porque había 하나도 llevado 이런 거다 a su 찾고. esposa y a sus hijos como cautivos, pero Dios los hizo recuperar. 시글락에 불이 안 타도 거기서 계속 살았을 텐데 Si Siclag no se hubiese quemado, ellos hubiesen vivido 다시 ahí. 집 짓는 것도 시간이 걸리고 해서 Y también para construir la casa iba a demorar tiempo. 기도했더니 이스라엘 땅으로 가라. Él oró al Señor y le dijo para que vaya nuevamente 다시 a Israel. 가자마자 사울이 죽고 Y una vez que llegaron, el rey Saúl muere 다시 왕이 되었습니다. y David fue levantado como rey. 그래서 그들이 너무너무 행복하게 살았고 Y así ellos pudieron 하나님 vivir 하나님의 뜻을 felizmente 이루었습니다. y pudo cumplir la voluntad de Dios. 여러분들도 복음을 위해 사십시오. Ustedes también vivan para Para el Dios, Evangelio, vivan para Dios. 제가 그 일을 하는 동안에 Mientras que yo vivo para eso, 전 1961년도 구원받고 recibiendo la salvación en el año 1962 전세 거의 대부분 나라에 다 이 복음을 전했어요. y estoy predicando al mundo entero este Evangelio. 여러분 가운데 많은 선교사도 나오고 Ya salieron 목사님도 muchos 나오시고. misioneros, pastores. 어제 우리 그저 뭐야 졸업식 했는데 Y a la mañana nosotros tuvimos la graduación. 전 세계를 구원하는 여러분이 되시기를 바랍니다. Espero que todos ustedes puedan trabajar, puedan dedicar su tiempo para 종종 salvar 복음 전도자 al 위해 mundo 기도하시고. entero, que puedan orar para el Evangelio 구원받도록 삼위 기도해 주십시오. y que ustedes puedan orar por aquellas personas que recibieron 여러분이 주를 la 위해 salvación. 살면 Si ustedes viven para el Señor, 주님의 천 가지 만 가지 모든 걱정을 다 제하시고 entonces Dios le va a ayudar 영화롭고 복되게 하실 줄을 믿습니다. en todo y los va a bendecir y derramar su misericordia. 생각하면
너무 감사합니다. Y al pensar en eso, yo estoy muy 주님 agradecido. 눈으로 보이진 않지만 Aunque nosotros no podemos 손으로 verlo, 만지지 못하지만 ni siquiera podemos 그 지금 tocarlo, 우리 가운데 살아 계셔서 pero Dios está 인도하십니다. en medio de nosotros vivo 아침에 일어나서 주님 trabajando. 앞에 이런저런 이야기도 하고 Y a la mañana conversando con Él, 기도도 드리고 orando 또 내가 하고 a 싶은 것도 Él 이야기하고 y contándole lo que 또 está en mi 다른 corazón, 이웃들 구원받도록 기도하고 pidiendo para que los vecinos, las personas que están alrededor puedan recibir también la salvación. 지금까지 여러분 안에 여러분 생각으로 가득 찼었는데 Ustedes hasta ahora estaban llenos de sus pensamientos 이제 propios. 여러분 마음에 하나님의 마음이 가득 차서 Y desde hoy en más, que la palabra, que el 하나님의 corazón 마음으로 de 이끌림을 Dios 받으면 esté lleno en sus corazones. Y cuando ustedes son guiados por Dios, 멕시코가 다 구원받고 entonces todo México va a recibir la salvación. 한국 사람 이걸 포락하는데 Y miren cómo son la nariz de los coreanos. 예쁜 코, Y ustedes tienen 예쁜 코, nariz bonita. 그리고 또 못생긴 코. Hay narices feos también. 그런데 우리가 주님 믿으면 Pero si nosotros creemos en el Señor, 주님 축복하시고 pero entonces vamos a tener una nariz bendita. 코가 넘치길 바랍니다. Y, y que espero que la bendición sobreabunde en México. 예, 여러분 우리는 좀 이따 내일은 좀 이렇게 일찍 그 주님 부활하신 예배를 드리려고 합니다. Nosotros mañana vamos a tener el culto bien temprano de Pascua. 이거 짧은 시간에 너무너무 행복하고 감사했습니다. Aunque fueron unos días muy cortos, pero estuve muy contento y feliz y agradecido. 우리 눈에 안 보이지만 Aunque no se ve a nuestros ojos, 예수님 우리 항상 우리와 함께 하십니다. pero Jesús siempre está con nosotros. 어떤 병든 일이 있으면 기도하라 그런다 생각 기도하고 Si están enfermos, es porque Dios quiere que ustedes oren al Señor. 여러분 위해 살고 예수님 위해 살면 Si ustedes viven para el Señor, no para ustedes, 예수님 여러분 건강이나 자녀들이나 그리고 물질의 모든 면에 은혜 베푸십니다. entonces Dios va a derramar su gracia en su familia, en su salud, en todo lo que ustedes hacen. 다윗이 그 집이 불탄거나 Cómo se quemó 아이들이 la casa 사로잡혀간 거나 de David y sus 슬퍼해야 할 hijos 일이 아닙니다. fueron llevados cautivos, no era un motivo para que 다윗 그 estén 잊지 tristes. 말고 이스라엘 땅 돌아오라고 했고 Es para que David pueda 돌아가자마자 volver 왕이 됐고 a Israel y para que pueda ser levantado como rey. 너무 복된 삶을 살았습니다. Y así vivir una vida bendita. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 거룩하신 하나님 아버지 Dios Padre Santo, 여기 있는 우리 형제자매들 예수 피로 제사함 받아 하나님의 사람들입니다. todos ellos que recibieron el perdón de sus pecados son hijos 전에는 suyos. 우리가 우리 생각을 따라 살았는데 Antes nosotros vivíamos creyendo en 이제는 nuestros 하나님 기뻐하게 하나님 pensamientos. 뜻을 따라 살려고 합니다. Ahora nosotros queremos vivir 우리를 para el 축복하시고, Evangelio, para usted, que usted nos 우리 어려움이 bendiga. 당할 때마다 주님이 도우시고 Y cada vez que nosotros tengamos dificultad, que usted 우리의 nos ayude. 가족들 다 구원받게 하시고 Y que todos nuestros familiares reciban la salvación. 멕시코뿐 아니라 전 세계 구원받도록 우리 함께 주님의 쓰임 받게 되길 바라고 Y no solamente México, sino que todo el mundo 하나님 entero 기뻐하시는 puedan 형제가 escuchar 되고, este evangelio y recibir la salvación. 하나님 기뻐하시는 형제가 되고 Y que puedan ser, Señor, 하나님 personas que, 기뻐하시는 자매가 되고 que complacen a Dios 그래서 하나님의 뜻을 이루는 저들 되도록 해주옵소서. y que puedan cumplir, Señor, su 멕시코 voluntad. 시민 다 구원받도록 도와주시고 Que usted ayude a que todos los México ciudadanos 많은 de México 전도자들이나 전 세계에 puedan 와서 recibir la 복음을 salvación 이야기해 주시기 y que muchos siervos de México puedan ser ministros 귀한 para 시간 que 주신 salgan al 하나님께 mundo entero 감사와 para 영광을 predicar 돌립니다. el evangelio. Le agradecemos y glorificamos su nombre, 주님 Señor. 감사합니다. Muchas gracias. 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 여러분 너무 감사하시고 Muchísimas gracias. 또 하나님의 종과도 힘있게 일하는 거 볼 때 기쁩니다. También viendo cómo Dios trabaja fuertemente, estoy 하나님 muy 여러분 삶한테 contento 귀한 열매를 맺으시고 y espero que ustedes tengan muchos frutos del Señor 많은 구원도 받고 y que muchos puedan recibir la salvación 축복된 삶을 살기를 바랍니다. y que vivan una vida bendita. 어려움이나 문제 다 주님이 대신해 주시길 바라고 Y que el Señor se encargue de todos los problemas y dificultades de 예수 todos 가장 ustedes. 사랑하는 멕시코인이 되길 바랍니다. Y que ustedes sean los más amados de Dios en México.
한국말로 코는 이걸 코라 그럽니다. En realidad, ko significa nariz en coreano. 멕시코란 말은 큰 코란 말입니다. Y México, ¿qué significa? Que narices grandes. 감사합니다. Muchas gracias.